Jangan kemana-mana pikiran, fokus biar kita dapat ilmu hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Baharmi. Saya kasih sedikit ringkasan. Beliau ini, Syekh Ali, adalah daripada pemegang dan pengurus daripada sahibul magam Qutbul Irsyad wa Qutul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau kalau kata ke Hadramut, kita dibukain nama dia nih tasbihnya Habib Abdullah Haddad, ya. Dibukain tongkatnya Habib Abdullah bin Haddad. Dibukain sumur yang pernah diludahin sama Habib Abdullah Haddad. Beliau yang ngurusin semua. Bahkan anak-anak yang kecil nih udah hafal diwan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Oleh karena itu beliau selain guru di Hadramut, beliau adalah hikmah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Kakek beliau murid langsung Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Syekh Sulaiman Baharmi. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita kedatangan daripada cucu murid daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kepada Syekh Ali Baharmi yang meminta Pak Ali tafaddal kalam ila haula ana falyatafaddal. Sallu ala Muhammad yang akan diartikan oleh Al-Ustaz Mahiddin falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بخت من كان شيخه حسن ويا بشرى من كان شيخه حسن فمن كان شيخه حسن أدرك البشرى وأدرك السعادة في الدنيا والآخرة ولعله أدركته نصيب من دعوة سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد لولده الحبيب حسن بن عبد الله بن علوي الحداد. كان يقول له يا حسن حسن الله عاقبتك في الدنيا والآخرة. Beliau Syekh Ali bin Abdurrahman Baharwi memulai daripada ceramahnya dengan ucapan beruntungnya kalian ini punya guru Habib Hasan. Bahagianya kalian memiliki guru Habib Hasan. Yang mana kalau kalian berguru dengan Habib Hasan, kalian akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, karena ini Habib Hasan bukan nama sembarangan. Karena ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau ini memiliki putra sekaligus khalifah beliau yang bernama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata kepada Habib Hasan putranya, Hasan, hasanallah akibatak fid dunya wal akhirah. Wahai engkau, wahai Habib Hasan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus akhir kamu di dunia dan di akhirat. وكان الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يقول لولده حسن، يقول له يا حسن إني أرجو أن يحشرك الله زمرة وحدك يوم القيامة. ونحن نقول للحبيب حسن إن شاء الله تحشر أنت وأهل مجلس نور المصطفى زمرة وحدك يوم القيامة. آمين. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa taala kelak membangkitkan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad dalam satu kelompok besar sendirian khusus. Maka ini beliau Syekh Ali Baharmi berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan membangkitkan kelak nanti di hari kiamat Habib Hasan beserta seluruh ahli majlis Nurul Mustafa dalam kelompok besar kelak nanti di padang mahsyar. Walhamdulillah, abshiru ajma'in annahu ma had minnakum ja' bimahd iradatih wa ma had minnakum ja' ila hadha al-majlis bimahd jud minhu wala bimahd qudrah minhu. وإلا كم أناس يستطيعون المجيء أكبر وأكثر منكم ولكن ما كتب الله لهم التوفيق للحضور في مجلس هؤلاء الرجال الكرام. Beliau berkata bahwasannya ini hadirnya kalian pada malam hari ini di Majlis Nurul Mustafa ini murni
dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah kemurnian kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sehingga kalian bisa melangkah menghadiri majelis ini. Karena kata beliau, berapa banyak di luar sana orang-orang yang memiliki kemampuan lebih besar, memiliki biaya yang lebih banyak dari kalian, akan tetapi mereka tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis yang mana di dalamnya banyak orang-orang mulia. فيفوز من كان حاضر في كل مجلس من هذه المجالس. كلما ازددت من الحضور في مثل هذا المجلس كلما كنت قريب يوم القيامة من مثل هؤلاء الرجال. Beruntung sekali orang yang bisa menghadiri majelis Ta'lim Nurul Mustafa, bukan cuma sekali tapi setiap hari di setiap majelis menghadiri. Ini tanda bahwasannya orang kalau bisa istiqomah hadir majelis Nurul Mustafa, ini dia akan tambah dekat dengan para rijalullah, para aulia Allah Subhanahu wa taala. تريد تكون قريب في الآخرة بعدين ولا تريد تكون بعيد؟ Kau ingin dekat dengan mereka di akhirat atau pengen jauh? إذا أنت تريد تكون قريب من هؤلاء الرجال في الدنيا وفي الآخرة فحضورك في مثل هذه المجالس وعدم تأخرك عنها هو سبب من قربك منهم في الدنيا والآخرة. والقرب منهم هو قرب من رسول الله. Maka kalau pengen dekat dengan para rijalullah, para aulia Allah, hadir majelis yang seperti ini dan jangan sampai berakhir, yaitu paling akhir. Jangan terlambat, kalau bisa paling awal hadirnya. Ini kalau kalian bisa menjaga istiqomah seperti ini, tanda bahwasanya kalian kelak nanti akan dapat berkumpul dengan mereka para rijalullah aulia Allah. الحبيب عبد الله بن محسن العطاس عليه رحمة الله صاحب البوقر يقول: إنما عندي من السر وما عندي من النور إنما هو بنظرة من مشايخي. نظرة، لو حصلت لك نظرة من مثل هؤلاء الرجال لا شك أنها بتكفيك إلى يوم القيامة. ما شاء الله. Beliau juga mengutip salah satu ucapan kakek Habib Hasan, yaitu Imam Nutub Habib Abdullah bin Mas'ud Atas. Beliau berkata bahwasanya tidaklah saya memiliki rahasia sir, tidaklah saya memiliki nur cahaya, kecuali ini adalah berkat pandangan daripada saya punya guru-guru. Maka ini adalah tanda bahwasanya kalau kalian hadir di majelis yang seperti ini, tidak diragukan lagi kalian akan mendapatkan pandangan mereka para rijalullah aulia Allah. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وإن من تلكم النفحات هذا المجلس المبارك أسأل الله أن يديمه ويديم البقاء والخير والعافية والبركة والصحة لحبيبنا حسن ومن كان قائمين معه. Dan beliau mengutip hadis bahwasannya inna li rabbikum min ayyamid dahrikum lanafahat alla fata'arradu laha. Bahwasannya di setiap hari-hari yang kalian lalui di dalam kehidupan kalian, Tuhan kalian ini memiliki anugerah. Maka beliau berpesan dari Nabi SAW, maka kalau yang namanya Allah memiliki anugerah, jemput, sambut, ambil anugerah tersebut. Maka niscaya kalau kalian mendapatkannya, beliau berdoa agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mendawamkan untuk kalian bagian yang besar daripada anugerah tersebut. وشوفوا يا أحباب، ما هو أنتم تتعرضون لنفحات هؤلاء الرجال. شوفوا حتى نحن في حضرموت وفي تريم، مع أننا في بلاد العلم وفي بلاد العلماء، ونلتمس النظر ونلتمس البركة من هؤلاء. ولهذا أقمنا عندنا في تريم، أقمنا درس ليلة السبت يوم الجمعة بعد المغرب في كتاب جد هذا الحبيب حسن، كتاب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس منبع الأسرار. حتى من جملة العجائب التي حصلناها ببركتهم وببركة أجدادهم، يخبرني واحد من المحبين الذين يحضرون معنا، قال: شيخ رأيت الحبيب عبد الله بن محسن ويقول بأخرج إلى تريم بأحضر درس في تريم يعقد يوم الجمعة. فهذه بشارة عظيمة، نسأل الله أن ينفعنا ويربطنا بهم في الدنيا والآخرة. Beliau juga berkata bahwasannya jangan kalian
yang pengen nadarah pandangan dari guru kalian. Kita aja nih yang ada di Hadramut, khususnya di kota Tarim, yang terkenal dengan negerinya para alim ulama, negerinya ilmu. Beliau juga mengadakan setiap hari Jumat malam Sabtu pembacaan kitab Manbaul Asrar milik daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mana ini senantiasa beliau istiqomahkan dibaca, mengambil tabarruk dan pandangan dari Habib Keramat. Dan subhanallah, ada seorang muhibbin beliau bercerita bahwasannya beliau melihat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata bahwasannya saya akan keluar menuju Hadramut Tarim untuk menghadiri pelajaran kitab yang dibaca oleh Syekh Ali Baharmi, kitab beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. أحد من الحبائب ومن العلماء ومن المشايخ آل العيدروس رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المنام وقال له يا رسول الله حدثني بحديث لم تحدث به أحدا أبدا. قال ذكر له 3 أشياء ومن جملتها جلوسك بين يدي عالم عارف بالله خير لك من أن تتقطع في العبادة إربا إربا. Sampai ada seorang habaib bangsa Al-Idrus yang ada di kota Tarim, beliau bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan hadis yang belum pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut. Maka di antara ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada itu Habib yang bangsa Al-Idrus tadi, bahwasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu suka baina yadai alim arif billah khairan laka min an tatata'a fi ibadati irban. Duduknya kamu di hadapan seorang alim, seorang waliullah, ini lebih baik daripada kamu beribadah di seluruh penjuru bumi sampai badan kamu ini terpotong-potong. وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي هريرة قال له يا أبا هريرة جالس العلماء، ما قال له جالس أصحاب الأموال، ولا قال له جالس العلماء، لأن في مجالسة العلماء الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وإن مجلسكم هذا من مجالس العلم. Dan di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jalisul ulama, duduklah engkau wahai Abu Hurairah bersama para alim ulama, bukan berkata dengan orang-orang yang memiliki harta, akan tetapi duduk dengan para alim ulama. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau duduk dengan alim ulama ada fauz, ada keberuntungan, ada kebahagiaan yang mana dinikmati oleh orang tersebut nanti di dunia sampai akhirat. Maka duduknya kalian di tempat ini menunjukkan bahwasannya kalian duduk karena di majlisnya ilmu. جاء في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنك إذا حضرت مجلس علم بكل خطوة رفعت لك درجة وكتبت لك حسنة ووضعت عنك سيئة، أي محيت عنك سيئة. فكم خطوات خطوتموها للمجيء إلى هذا المجلس، فيا بشراكم ويا فوزكم ويا سعادتكم، وأوصيكم بالملازمة على الحضور في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه المجالس، فإنها مجالس مغسلة للقلوب. Dan juga ada di dalam athar bahwasannya setiap orang yang melangkah ke majelis taklim, setiap langkahnya dari rumah sampai ke majelis ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajatnya. Yang kedua, setiap langkah yang dia langkahkan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daripada dosa-dosanya. Coba bayangin, kata Syekh Ali Baharmi, berapa langkah yang telah kalian langkahkan dari rumah kalian sampai ke majelis ini. Maka beliau berpesan agar istiqomah tetap menghadiri majelis yang seperti ini. Dikarenakan apa? Kata beliau, majelis yang ini adalah majelis maghsal qulub,
yaitu tempat mencucinya, membersihkannya setiap lubuk hati manusia. وشوفوا كم من واحد جاء الا ما جاء ليحضر المجلس، جاء الا ليبيع هناك بس. في اخريات المجلس جاء من اجل يبيع، عنده شيء يبيعه، تدركه الرحمه وتدركه النفحه قبل الحاضرين الذين هم في الامام هنا. Sampai kata beliau, yang mendapatkan manfaat majelis ini bukan cuma jamaahnya, para penjual yang ada di ujung sana, di akhir sana, mereka ini hadir duluan sebelum jamaah datang. Maka ini orang-orang yang berjualan di majelis mendapatkan nafaat, mendapatkan karunia, mendapatkan keberkahan dari majelis Nurul Mustafa dikarenakan hadirnya mereka di majelis yang seperti ini. وهكذا ذكر عن سيدنا الشيخ أبا يزيد البسطامي عليه رحمة الله تعالى من سر تعلق بالصالحين وبالعلماء. مر يوم من الأيام على مقبرة، ولما مر على مقبرة قالوا له يا إمام شوف هذا القبر صاحبه يتعذب في عذاب مستمر وفي عذاب شديد. قال لهم الشيخ أبا يزيد قال لهم هل يوم رآني هذا الشخص؟ قالوا له لا، هو بعيد من أهل البعد عن الله. قال لهم هل جلس حضر مجلسي؟ قالوا له لا. قال لهم هل رأى أحد من طلابي؟ قالوا له لا. قال لهم كيف نتشفع له؟ قالوا له نعم يا شيخ، مرة من المرات مريت أنت وطلابك فطلع غبار في الطريق، فجاء هذا وقال ايش هذا الغبار؟ قالوا له هذا غبار الشيخ أبا يزيد وطلابه. فرفع الشيخ أبا يزيد يديه إلى السماء وقال يا رب إنه رأى غبار العلم وأثر العلم فارفع عنه العذاب، فرفع عنه العذاب في الحال. Bahkan beliau bercerita bahwasanya dulu ada seorang imam besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau melewati satu kuburan bersama murid-muridnya. Diceritakan, kata ini salah satu orang muridnya, wahai Syekh, wahai Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini orang yang sedang di dalam kubur, sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakan ini orang, katanya. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertanya, apakah ini orang tersebut yang sedang disiksa di dalam kubur pernah melihat saya? Dibilang katanya enggak. Apakah pernah menghadiri majelis saya? Enggak, ini orang jauh dari kebaikan, jauh dari alim ulama. Ya udah, pernah enggak ngelihat salah satu murid-murid saya? Enggak juga. Terus bagaimana caranya saya memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut? Oh iya, kata salah satu muridnya, dia ini pernah suatu saat duduk, lalu engkau bersama murid-muridmu ini lewat. Kebetulan karena saking banyaknya, akhirnya itu yang namanya debu yang diinjak tadi naik sampai akhirnya mengenai orang tersebut, dan dia bertanya, ini debunya orang siapa ini yang lewat? Katanya ini adalah debunya Abu Yazid Al-Bustami. Ya udah cukup, kata Abu Yazid Al-Bustami, bahwasannya karena dia pernah melihat dan kena daripada asap atau debu yang pernah saya lewati, ya Allah, angkatlah daripada siksa yang sedang menyiksa orang tersebut di dalam kubur, karena dia pernah melihat debunya Abu Yazid Al-Bustami. الحمد لله على كل حال. وحقيقة الأمر ما حنجينا هذه الليلة إلا مستمدين، نريد مداد من هذا المجلس المبارك، من هذا المجلس المنور، ومن هذا المجلس الذي هو معدن وأصل النور كله من هذا. وإن صح القول مجالس إندونيسيا كلها استمدادها من هنا، استمدادها من هنا، وبركتها من هنا، ونورها من هنا. فما يجيء النور إلا من النور. Sampai beliau berkata, sesungguhnya hakikatnya saya datang ke tempat ini bukan apa-apa, tapi istimdad, pengen ngambil madatnya, keberkahannya daripada majelis ini. Majelis yang penuh dengan cahaya, majelis yang penuh dengan keberkahan, yang mana majelis ini kalau boleh dibilang, kata Syekh Ali Baharmi, merupakan sumber daripada yaitu cahaya-cahaya majelis yang ada di Indonesia semuanya, yang mana majelis yang ada di Indonesia ini ngambil semua sumbernya dari majelis Nurul Mustafa, kata Syekh Ali. نسأل الله أن يحفظنا أجمعين. آمين. نسأل الله يحفظ حبيبنا حسن. آمين. ربنا يحفظ حبيبنا حسن ويحفظه ويمده بالصحة والقوة والعافية. آمين. فبقاء مثل هؤلاء الرجال هو غنيمة يا أحبابي، وما يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ولا يعرف قدر العلماء إلا أهل المعرفة. الله يرزقنا الأدب معهم
الله يرزقنا الأدب في حضرتهم، الله يرزقنا كمال التوفيق إن شاء الله، ويحشرنا وإياكم أجمعين في زمرتهم وفي زمرة أجدادهم وفي زمرة هؤلاء الرجال. اللهم أكرمنا بالخير، اجعلنا من أهل الخير، وادفع عنا البلايا كلها ظاهرا وباطنا بخير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وستنشد لكم قصيدة كتبناها، ابتدأنا في كتابتها أمام قبر سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وختمنا هذه القصيدة أمام قبر الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عناد. فهي ما شاء الله قصيدة نحن لا أقلام بس كتبنا، ولكن المدد إنما هو جاء من عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فالله ينفعنا وإياكم بهم أجمعين. Beliau nanti akan membacakan qasidah yang beliau karang sendiri langsung di hadapan Magam Sohib Ratib Habib Abdullah bin Alul Haddad, yang khotamnya qasidah tersebut beliau tulis di hadapan daripada Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Maka mari kita dengar bacaan qasidah tersebut.